سن کر لگا رہی تھی، عمران خان کی اسپیچ میں سے کچھ نکالا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں یہاں پہ بھی سنا سکتی ہوں. ویسے میں نے ابھی وہ لوڈنگ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ لوگوں کے سن لیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کبھی بھی مشکل وقت میں جو ہار مان جاتا ہے نا، وہ کبھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کی باتیں سن کے میں خود سیڈ ہو گئی ہوں نہیں، کہ اتنی مشکل میں. کرن بہن، میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے افسوس اپنے قوم پر ہے. بھائی آپ کی آج آواز میں نا، ایک آپ کی آواز کو سن کے ہم لوگ تھوڑا سا حوصلہ پکڑتے تھے. باہر رہتے ہیں، آپ کی آواز کو سن کے ہمیں حوصلہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں اب کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا. آج آپ کی آواز سیڈ سن کے ہم لوگ ریئلی سسٹر ایک بات میں ٹوٹ ایڈ گئے کرتا ہیں. ہوں سسٹر ایک بات میں ایڈ کرتا ہوں، یہ عنایت تعالیٰ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر یہ ریئلسٹک ہے. ان کی جو نظر ہوتی ہے نا، ہماری اتنی نہیں ہے جن کی پولیٹیکل وزڈم ہے. تو جی یہ چیز جو دیکھتے ہیں نا، وہ میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے کوئی چیز ریئلٹی میں دیکھی ہوگی نا، وہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کے پاس نالج ہے. تو obviously یہ ریئلسٹک ہیں، اور میں پیار کرنے والے تو پیار کرنے والے کا دل دکھتا ہے. جی بابا. دل تو صحیح بات دکھتا کہی ہے. بھائی، لیکن ہمیں ان کی باتیں سن کر حوصلہ ملتا تھا، لیکن آج انہوں نے نا یہ باتیں کی ہیں، لیکن وہ ہمارے دل کو بہت زیادہ چبھی ہیں. کیونکہ واقعی پاکستان میں جو بھائی نے باتیں کی، وہ 100% رائٹ باتیں کی، اس نے کوئی رانگ بات نہیں کی. لیکن یہ کہ ہم لوگ کب تک اسی طرح نہ ظلم سہتے رہیں گے، کب تک ہم اپنے ملک کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، کب تک ہم لوگ صرف یہ سوچیں گے کہ کوئی آئے گا. کون آئے گا جب تک ہم نہیں اٹھیں گے. اب اس سے علاوہ اگر آج عمران خان کے لیے لوگ نہیں اٹھتے، تو یہ ساری عمر غلام ہی بن کر رہی. کبھی ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. جتنا اس عمران خان نے کوشش کی ہے، اتنی کوئی کوشش نہیں کرے گا. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آنی. ہم لوگ پیٹ پیٹ کے ہر روز میں 4-5 گھنٹے کی براڈ آن کرتی ہوں، یہی باتیں کرتی ہوں، لیکن لوگوں کو اثر ہی نہیں ہوتا. یہ مایوسی جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا کرن بہن، وہ یہ مجھے دکھ ان عوام پر ہے. اگر میں کہتا ہوں 25 کروڑ لوگ ہیں، میں روز کہتا ہوں، اگر 25 کروڑ لوگوں میں سے 1000 میں ایک آدمی بھی باہر نکل آیا نا، 1000 میں ایک آدمی، تو یہ ایک کلیہ ہے انٹرنیشنل، کہ اگر 5% لوگ پرووک ہو جائے تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو یہ تو 5% نہیں ہے، یہ تو 1 پر یعنی 1000 میں ایک آدمی کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ 25 کروڑ کا ملک ہے نا. تو انہوں نے تو حساب کیا ہوگا، کسی 5-10 کروڑ ملک کا متعلق کہا ہوگا. یہاں تو 25 کروڑ عوام ہیں، اور نکلنے والے کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو دیکھ کر تو عمران خان کے وقت میں اگر وہ سب کچھ کہتا رہا ہو، وہ تو پریکٹیکل آدمی ہے اور بہت بڑا حوصلہ ہے اس میں. لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو وہ ایزیوم کر چکا تھا پاکستانیوں سے کہ یہ لوگ تو آنی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے. ہم تو ریت کی دیوار بھی ثابت نہیں ہو رہے. یعنی جو آج سینٹ میں ہوا، آپ کو پتہ ہوگا کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، اور کتنے % لوگ موجود تھے. قانون یہ ہے آپ کا کہ سینٹ کے جب آپ کوئی لا پاس کریں گے تو 103 سینیٹر ہوتے ہیں، یعنی ہر صوبے سے 20 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 103 جو ہے وہ اس میں آپ کا کورم پورا تب ہوگا جب آپ کے پاس 45 سینیٹر موجود ہوں گے. آج کتنے موجود تھے؟ 15، اور 15 نے یہ قانون پاس کر دیا، اور یہ موجود بھی نہیں تھا پروگرام میں. آج پروگرام کوئی اور تھا اور انہوں نے اچانک یہ پیش کر دیا، کیونکہ نواز شریف نے دیکھ لیا کہ میں عوام میں نہیں جا سکتا، مولانا نے دیکھا کہ میں پھر نہیں سکتا، جھوٹا حملہ اپنے اوپر کرا دیا. اور جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا، بہت مشہور مولانا کو انہوں نے آج قتل کر دیا، شہید کر دیا اسلام آباد کے اندر. تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ابھی ایک تو آپ کو یعنی کہ وہ فرقہ وارانہ فسادات میں ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی بدامنی پیدا کر کے ایک بہانہ کہ یا تو مارشل لا لگے یا مکمل طور پر ہم انٹلیکچوئل گورنمنٹ لے آئے 3-4 سال کے لیے، اور جیسے چلتا ہے ایسے چلنے دے، اور اس ملک کو لوٹ کے اس کا کباڑہ کر دیں گے. تو مایوسی اس وجہ سے ہے، اور یہ ان کے پروگرام میں شامل ہے. یہ سب کچھ جو آپ کو میں ابھی کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ خدا نہ کرے میری بات صحیح ہو، لیکن یہ 110% ان کا پروگرام یہی ہے. تو اب یہ بہت جلد یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عزیز ہم وطنوں،
وہ بھی جلدی آپ کو سننے کو مل جائے گا، کیونکہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے لیے یہ فخر ہے ہاں کہ یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس غریب عوام کا کیا جرم ہے؟ اللہ نے اس ملک کو کیا کچھ نہیں دیا دنیا میں، اس کے مقابلے کے اور ریسورس فل ملک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور اس کے عوام کیا ہے، اور حکومت بھی بیکاری، عوام بھی بیکاری، عوام کے اخلاقیات کو بھی تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان بہت کچھ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو ہمارے ملک کی عزت کو بھی اچھال دیا، یعنی مذہبی لحاظ سے بھی ہمیں تباہ کرتے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی تباہ کرتے ہیں، اور ہمیں کہ ہم اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ انہی حالات میں ابھی 20 تاریخ کو میرا پروگرام تھا جانے کا، کہ چلو جو کچھ میرے ساتھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن مجھے موجود ہونا ہوگا الیکشن سے پہلے۔ اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا، اور میں نے اس براڈ پہ کتنی بار کہا تھا، BFT بھائی آپ کو بتا دیں گے، تو کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا، یہ کر نہیں سکتے۔ تو مایوسی اس بات کی ہے کہ دکھ پہنچا ہے نا، کہ یہ ہم کیا سوچ رہے تھے، یہ کر کیا رہے۔ ہاں کرن بہن آپ بات کریں۔ بھائی الیکشن نہیں کریں گے تو پھر یہ سلیکشن تو کر چکے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ ڈائریکٹ اعلان کر دیں یہ آپ کا تا حیات، جب تک پاکستان کی نا یہ بادشاہی خاندان، ایک شاہی خاندان آ گیا، اسی پہ آپ لوگوں نے نا اسی کو ماننا ہے، اسی کا کہنا ماننا ہے۔ پہلے نواز شریف، پھر اس کی بیٹی، پھر اس کے بیٹوں کے بیٹے، بچوں کے بچے، ایسے نسل در نسل ہم لوگوں نے غلامی کرنی ہے۔ تو میں آج واقعی تھوڑی سی دماغی طور پہ پریشان ہو گئی ہوں سن کے باتیں ساری۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی۔ سب سے پہلے میں ایز اے پنجابی اپنی قوم سے اور اپنے پاکستان سے سوری کرتی ہوں کہ ہم لوگ پنجاب میں رہتے ہیں۔ صرف پنجاب نہیں جی، یہ جب ہماری تک غلط۔ پنجاب نہیں اٹھے گا اس وقت تک باقی صوبوں میں آبادی کم ہے، ان کے رقبے زیادہ ہیں لیکن آبادی کم ہے، اور جیسے ہی پنجاب اٹھے گا تو میرے خیال میں پورا پاکستان جاگ جائے گا۔ تو وہ تو اگر پنجاب جو ہو ہے وہ گیا تو بالکل سو رہا ہے، وہ بالکل ایسے سو رہا ہے، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ ان کو بریانی کی پلیٹیں نظر آ رہی، رات کو خواب میں بریانی دیکھتے ہیں، اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہے نا پاکستان ساڈا۔ نواز شریف نے سڑکیں تو بلدیہ کا کام ہے۔ اگر نواز شریف نے کچھ بنانا تھا، ہاسپٹل بناتا، بچوں کے لیے تعلیم گاہیں بناتا، تعلیم دیتا، ان کو شعور دیتا اور ایسی چیزیں دیتا، یہ نہیں کہ ان کو ہے نا صرف ایک روڈ بنا دی اور پاکستان اس نے جیت لیا۔ کرن رات کو میرے ساتھ کوئی بحث کر رہا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے نواز شریف نے موٹر ویز بنائے ہیں، اچھا، اور 4,500 کلومیٹر، یعنی مجھے پتا ہے ٹوٹل کتنا بنا ہے، اور وہ اتنا جھوٹ بول رہا تھا۔ تو آگے سے میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس پہلے جو موٹر وے آپ کا بنا تھا وہ کتنا تھا؟ لاہور سے پنڈی تک 300 کلومیٹر کچھ کم بنتا ہے، تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ مجھے کہتا ہے نہیں 700 کلومیٹر۔ اچھا، میں نے کہا چلو 700 کلومیٹر۔ یہ جو ایون فیلڈ کے محلات تھے تو یہ اس وقت خریدے گئے تھے 93 میں۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تو 93 سے پہلے میں نے کہا پھر کہتے اس کے بیٹوں کے نام تھے، تو میں نے کہا اچھا، تو 93 سے پہلے اس کے بیٹوں کے نام تھے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا اچھا، وہ تو 93 کا کہہ رہے تھے، پھر 2006 کا، اس لیے انہوں نے کہا کہ 93 میں اس وقت جو عمر تھی ان کے بیٹوں کی تو وہ تو 14 اور 15 سال تھی، تو 14-15 سال میں انہوں نے ایک پلیٹ 800 کروڑ روپے میں خرید دیا۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ تو آگے سے ان کا جواب تھا کہ بس ہمیں تو نواز شریف کی ترقی چاہیے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی وجہ سے یہ ملک جب جنرل مشرف جا رہا تھا تو اس وقت ہمارا ٹوٹل قرضہ جو تھا وہ 6,000 ارب تھا، 6,000 ارب روپے پاکستانی تھا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتی ہیں، اب اس کو کیلکولیٹ آپ کریں گے تو یہ بنتے ہیں $26 بلین، اور اس میں بھی وہ قرضے جو نواز شریف نے مہنگے قرضے دیے تھے 3.5 بلین، وہ فوراً واپس کر دیے IMF کو، اور مکمل پروگرام ختم کر دیا کہ آئندہ آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب نواز شریف دوبارہ آیا، جس کے بعد زرداری اور نواز شریف، تو یہ پھر پہنچ گیا $78 بلین پر،
یعنی 6 بلین سے صرف 10 سال میں اب 78 پہ چلے گئے. اور اب انہوں نے 16 مہینے کے اندر جو عمران خان نے ان کی قسطوں کے لیے قرض دیا تھا وہ ٹوٹل تھا 18,000 بلین روپے. انہوں نے لیا صرف 16 مہینے میں 21,000 ارب. اور جو آخری دفعہ لیا ہے وہ ابھی اس جو بجٹ میں اس میں سامنے آئے گا کہ وہ کتنا تھا. جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، جو مراد سعید کے دور میں NHA کا وہ وزیر تھا تو اس نے جو روڈ بنایا تھا اس نے بنایا تھا 14 کروڑ روپے میں فی کلومیٹر. نواز شریف نے اس سے پہلے 15 سال پہلے جو بنایا تھا وہ بنایا تھا 45 کروڑ میں. اس وقت آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت بجری کی قیمت کیا تھی، سیمنٹ کی قیمت کیا تھی، مزدور کی کیا مزدوری تھی، یعنی زمین آسمان کا فرق. لیکن پھر بھی اس نے موٹر وے بنایا اور اورنج ٹرین بنایا لاہور میں 350 بلین کا. اس وقت 100 روپے ڈالر تھا. مولانا ایک چیز ہے مولانا، یہ جو پٹواری ہے نا، پٹواری کو آپ کچھ بھی بولو گے نا وہ نہیں ہو سکتا. تو پٹواری دیکھو ہمیں بس اپسیٹ ہی کرتے ہیں. ابھی فہیم بھائی کے پاس جاتے ہیں کافی دیر سے، وہ کوائٹ تھے اور راجہ صاحب 2-3 بار چھلانگے مارے ہیں، وہ گر گئے ہیں. راجہ صاحب آپ کدھر جاتے ہیں بھائی؟ تو راجہ صاحب فہیم بھائی کے بعد آپ کو مائک دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ بھی کچھ پوائنٹ کہنا چاہ رہے تھے. جی فہیم بھائی اوور ٹو یو. جی آپ کے گیسٹ ہیں راجہ صاحب، ان کو لیں، ان کی ایک پروگریسو سوچ بھی بیچ میں آئے گی، اس کے بعد بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ کو پروموشن مل گئی، آپ آگے آ گئے ہیں ماشاءاللہ کیو میں. اوور ٹو یو راجہ صاحب. جی دیکھو کام آگے ہیں، یہ تو میرے گراہک ہیں. تھینک یو سر ایوری باڈی. ہاں لالا صاحب کی کچھ باتیں اچھی ہیں، بہرحال پارٹی کو تھوڑا سا لیفٹ ونگ ہونا پڑے گا. لالا صاحب تھوڑی سی ہسٹری بھول جاتے ہیں نا. یہ 1984 میں 85 میں ضیاء الحق نے کتنے وہ کہتے ہیں تشدد کی پیپل پارٹی کے ساتھ، اور یہ وہ اس وقت کتنے لوگ نکلے تھے. یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، پارٹی کو بھی تھوڑی سی لائن چینج کرنی پڑے گی. تو لوگ تو نکلیں، لوگوں کو نہیں بلیم کر سکتے ہیں. ہم خود بھی ایسے ہیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے. عمران خان تو اچھا انسان ہے، وہ تو سب سے بیسٹ ہے. تو یہ لالا صاحب جب بیک جاتے ہیں ہسٹری میں تو ضیاء اس کو کوئی یاد کرتا اب تو مسلم لیگ تو ایسی ہی چلتی رہتی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ ریفارم کرنا پڑے گا. جیسے اوسی کہتے ہیں نا، وہ کچھ باتیں میں اگری کرتا ہوں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دوسرے اداروں کو بھی اور جو ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس کو خراب کر دیا. ظاہر عوام بھی پھر افیکٹ ہوتی ہے. دیٹس اے نیچرل تھنگ. تو لالا صاحب سینٹرسٹ یا تھوڑا رائٹسٹ ہوتے ہیں نا، وہ مایوس ہوتے ہیں تو پھر بے شک کہتے ہیں نا حد سے زیادہ مایوس ہو جائے. میں تو آپٹمسٹ ہوں، جیسے کارل مارکس تھا. کبھی حالات برے ہوتے ہیں، کبھی اچھی ہوتے ہیں. قومیں بھی ایسے کہتے ہیں نا چلتی رہتی ہیں، کبھی وہ ڈاؤن ہوتی ہیں، کبھی اوپر ہو جاتی ہیں. جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی 1979 میں تو لالا صاحب کو تو معلوم ہونا چاہیے، ایک آدمی بھی باہر نہیں نکلا تھا. تو اس وقت تو لوگ کہتے تھے بھٹو اب ختم ہو گیا، بس فنش، پیپل پارٹی از ڈیڈ. پر پیپل پارٹی 2-3 دفعہ حکومت تو بنا چکی ہے پاکستان میں، اور وہ کہتے ہیں نا دوسری طرف آزاد کشمیر میں بھی پتہ نہیں 5-6 دفعہ. تو یہ تو ریئلٹی کے ساتھ نہیں نا مکس کر سکتے نا. عوام تو عوام ہی ہیں، وہ جب نکلے گی پھر وہ پھر مانیں گے آپ کی بات ہو، جب میری بات پھر نہیں چلے گی. وہ پھر لیڈر کے وہ کہتے ہیں نا ویژن کے ساتھ چلنے شروع ہو جاتی ہے. تو نکلیں گے، یہ کتنا کہتے ہیں نا دبا سکیں گے. الیکشن تو ہوئیں گے پاکستان میں، 2-3 ماہ اوپر نیچے کریں گے. الیکشن کے بعد دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. میں تو تھوڑا سا لیفٹ ونگ ہوں، تو فہیم صاحب نے مجھے موقع دیا. تھینک یو سر. جی میں کچھ جی لالا، میں راجہ صاحب لالا صاحب کو یہ نہیں نا جواب دینا analyze چاہنا. کرتے جو لیفٹ میں ہوا، تو ہمیں بھی تھوڑا الائنس کرنی چاہیے. مدثر بھائی ذرا مجھے یہ آپ کو معلوم میں نہیں تھوڑا جا ایک منٹ بھٹو کا کے جواب ساتھ دے کیا گا ہوا، راجہ صاحب پیپل نو تے پارٹی کے میرا خیال ہے ساتھ. تو وہ بہتر حکومتیں پھر رہے. کیسی بنی؟ عوام تو عوام ہی ہے نا. ہم جی راجہ صاحب السلام علیکم. سر گل پتہ جی کہ سر 75 سال تے ہو گئے نے، ٹھیک ہے، 47 سال تے میری عمر ہو گئی ہے، منو بھی یہ دیکھدے ہو گیا ہے. سر تسی یہ بتا دو سانو اور کنا کو انتظار کرنا پوے دا. سر سارا عوام قصور عوام دا ہے، جتنا بھی قصور ہے عوام دا ہے. او دی وجہ پتہ ہی کی ہے؟ تہاڈا لیڈر کیڑا سی اگے پہلے خان تو علاوہ؟ نواز شریف. لیڈر کیڑا سی؟ زرداری.
ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨੈਤ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਸਾਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸਰ ਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਮ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੀ ਰਵੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਵਣ ਦੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਵਣ ਦੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਵਣ ਦੇ। ਭੁੱਟੋ ਕੇ ਸੀ ਸਰ, ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੇਖਿਆ ਭੁੱਟੋ ਦਾ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। उसने पाकिस्तान को तोड़ा था, पेपर को नहीं तोड़ा। ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਣਿਆ ਚੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਾ ਕਰੀਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਆਨ ਡੱਟੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਨ ਆਨ ਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦੇਈਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦੀ ਇੱਚੀ ਬੀਚੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਡਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਮ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਆਣ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਲਿਆਵੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੀਡਰ ਲਿਆਵੇ ਬੰਦਾ ਢੂੰਡ ਕੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਮ ਕਿਉਂ? ਵਾਮ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ? 26 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮੁਲਕ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਸੀ? ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ? आपको देते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਛੱਡੋ, ਬੰਦੇ ਪੜਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫੌਜ ਕੱਲੀ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਣੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੁਲਕ ਚਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ। ਲੀਡਰ ਆਵਾਮ ਉਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਬਗੈਰਤ ਕੁੱਤੇ, ਜਿਤਨੇ MN MP, ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ?
ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਫੌਜ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਏ ਬਸ। ਮੁਲਕ अच्छा ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मुदस्सिर भाई, दो ਜੀ मिनट ਸਰ। जी दो। राजा भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा ऑप्टिमिज्म का, यानी मैं ज़्यादातर ऑप्टिमिज्म का शिकार रहता हूँ अपने मुल्क के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रहता हूँ। ये लेफ्ट विंग और ये चीज़ें मैं खुद करता रहता हूँ 24 घंटे, लेकिन एक हद भी होती है ना एक चीज़ की, मैं उस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब आपने ज़ियाउल हक की बात की, क्या ज़ियाउल हक के दौर में किसी खातून को, हमारी माँ बहन बेटी को किसी ने नंगा किया था या ये हरकतें की थी? नहीं हुआ था। मैं देखे, मुझे वो सबसे बुरा लगता है, लेकिन अब आते हैं आखिर तक। उसके वक्त में क्या हुआ था? सिर्फ ये हुआ था कि पीपल पार्टी के साथ वो ज्यादती कर रहा था। आपने मैं खुद मतलब, अच्छा भुट्टो की बात आप कर रहे हैं, तो भुट्टो साहब ने जो नारा लगाया था ना, रोटी कपड़ा और मकान, उसके दौर में वो छीना गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? किसान को कहा कि तुम उठ खड़े हो KPK में, और ये जो ज़मीनें हैं आपको कोई नहीं निकाल सकता। फिर उल्टा जाके उन जागीरदारों, नवाबों, खानों को साथ में लाकर उन किसानों को मारा। ठीक है, ये तारीख है उसकी। अच्छा एक मिनट, फिर दुनिया जा रही थी नेशनल प्राइवेटाइजेशन की तरफ, वो चला गया नेशनलाइजेशन की तरफ। ठीक है, आपके 12,000 यूनिट बंद हो गए पाकिस्तान में। फिर ज़ियाउल हक के आने के बाद कुछ तरीके हमारे सुधर गए। वो एक डिक्टेटर था, लेकिन उसको पूरी अरब वर्ल्ड ने हर जगह से उसको इमदाद मिली। फिर अफगान वार शुरू हुआ, उसमें बहुत बड़ी कमाई हुई ज़ियाउल हक के दौर में। और आपको याद होगा कि उसके 5 साल कीमत नहीं बदलती किसी चीज़ की, जो कीमत होती थी वही होती थी। मुझे आज भी याद है कि 3.5 रुपए गैलन मिलता था आपको पेट्रोल का। खैर उसका तो मुआवजा इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन ये हकायक है। हमारा पूरा जो तरक्की का रफ्तार था ना, वो भुट्टो साहब ने अयूब खान के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह किया, और उन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था जिसके खिलाफ वो मैदान में आया था। उसने अपने लोगों में गिन कर बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी उनके साथ क्या किया था। अच्छा DPR, अच्छा एक मिनट जी, बस मैं ख़त्म करता हूँ। DPR एक कानून उसने बनाया था, डिफेंस रूल्स ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह आज लोग दगड़ दलों की तरह घरों में घुसते हैं ना, उस वक्त ये कानून जब पास हुआ तो यही पुलिस, उस वक्त फौज नहीं, पुलिस घरों में घुसती थी, लोगों की बेइज्जती भी करती थी और उनको गायब किया जाता था भुट्टो के दौर में। आपको याद होगा वो जो क्या था वो कैंप, अलाई कैंप और ये जो दलाई कैंप, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हुई है। भुट्टो ने किया था ये सब कुछ, तब भुट्टो के लिए कोई निकला नहीं था। लेकिन हम इसको शार्ट करते हुए ये कहेंगे कि अब इमरान खान पे आते हैं, छोड़ दीजिए बीच के सारी चीज़ों को। एक दो बड़ी बीमारियां जो उसने दी थी ना ज़ियाउल हक ने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में और एक नवाज शरीफ की शक्ल में। ये इतनी बड़ी बीमारियां पाकिस्तान को ज़ियाउल हक ने दी कि जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन अब इमरान खान की बात हम करते हैं। इमरान खान आया तो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट था। ये जो जादूगरों की तरह बातें करते हैं ना कि 2017 का पाकिस्तान मुझे चाहिए, ओ भाई 2017 में भी तुम्हारी हुकूमत थी, अभी 16 महीने भी आपकी थी, अभी भी जो हुकूमत है वो भी नवाज शरीफ की है। ये झूठ जो बोलते हैं ना आदमी को, ये मायूसी, ये सुन कर मायूस हो जाता है आदमी। अच्छा 2017-18 में जब इमरान खान आया तो ये मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट था। आपके ऊपर करंट अकाउंट खसाता था $20 बिलियन, जो आपके पास दूसरा था एक दूसरा खसारा, मैं नाम अभी भूल गया, 18 बिलियन वो था। ठीक है, अब ये 38 बिलियन ये उसी साल आपने अदा करने थे। ठीक है,
پھر کچھ پیرس کلب نے آپ کو رعایت دی اور باقی سب عمران خان نے ادا بھی کیا، اور وہ جو گروتھ تھا جو فگر فجنگ کے ذریعے جو حاصل کیا گیا تھا اسحاق ڈار کے وقت میں 4.5%، وہ جھوٹ تھا۔ وہ پھر دنیا کے مالیاتی اداروں نے آپ کے سامنے وہ پورا رکھ دیا کہ اس وقت بھی 1.5% ہمارا جو بنتا تھا وہ آپ کو دکھا دیا۔ عمران خان کے وقت میں یہ قرضی بھی ادا ہوئے، 10 ڈیموں پہ کام بھی شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ جو کرونا آیا دنیا کے لیے ایک بہت بڑا وبال آیا، اس میں سب سے اچھا فائٹ کس نے کیا دنیا میں سر پرست؟ وہ پاکستان تھا، ٹھیک ہے۔ اس دوران لوگوں کو کیا کچھ ملا؟ اس سختی کی حالت میں ہر آدمی کو 12,000 روپے بھی ملے۔ احساس پروگرام شروع کیا گیا، 14,000 کا کسان پروگرام شروع کیا، جس کو کسان کارڈ سے نام یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو صحت کارڈ دیا 10 لاکھ کا، جو آپ کو کوئی ترقی یافتہ ملک بھی نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ 10 ڈیموں پر جو کام شروع ہوا آپ کے سامنے تھا سارا کچھ، لیکن ان سب کے ہوتی ہوئی کہ ملک چلا گیا 6.1% گروتھ پر، اور نیکسٹ ایئر ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ 7 تھا۔ 7 تو دنیا میں چائنا کے علاوہ 8.5% تھا چائنا کا، جو کہ فاسٹسٹ گروتھ تھا۔ وہ اس کے بعد تو پاکستان آتا ہے 7۔ اگر ایک سال یہ پورا ہو جاتا تو 7 پر یہ گروتھ چلی جاتی تھی، لیکن بدنصیبی دیکھو ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اب آپ جا کے عوام کی حال ذرا پوچھ لیں، عوام اسی میں خوش ہے، یعنی جس طرح ان کو لاٹھیاں مارو، جس طرح اس کی بے عزتی کرو، جس طرح آج کا ایک نظام رائج ہوا ہے ہماری وردی والوں کی طرف سے اور یہ 2% کے لیڈروں کی وجہ سے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آدمی کو مایوسی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب روز آپ یہی ایک لیکچر دیتے عوام کو کہ خدا کے لیے نکلو، باہر نکلو، ان سے جان چھڑاؤ، تو اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے اور میں گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے۔ اور ہم اب بھی اپٹمزم کا شکار ہے کہ ہمارا امید ایک ہی چیز ہے عمران خان سے، کہ اگر عمران خان انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی وجوہات ہے، وہ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے پہلے کر دیا، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ اب 8 تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے EU کا ابھی آپ کے الیکشن پر بہت بڑا ایک وائٹ پیپر شائع ہونے والا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ پھر یہ کہاں منہ چھپاتے پھریں گے، لیکن عمران خان کی اس پاپولیرٹی کی ہوتی ہوئی الیکشن کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ یہ عوام نے ان کو لے کے جانا ہے، تو عوام کو ہم یہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ عوام کو ہم کہیں گے کہ ان میں حس نہیں ہے، ان میں جرأت نہیں ہے، ان میں بہادری نہیں ہے، ہم بھی شامل ہے، سب کی بات میں کر رہا ہوں، عوام سے مطلب خود میں پہلے ہوں پھر دوسرے لوگ ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم مایوسی اگر ہوتی ہے تو وہ دل کے دکھ کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، پاکستان کا کچھ اور مطلب تھا، اور پاکستان اب بھی 57 اسلامی ممالک میں ایک بہت بڑا قوت ہے، لیکن اس قوت کو ختم کرنے کے لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ چاند بھائی آئے نیچے لے لی انہوں نے۔ اچھا جی راجہ بھائی، میں نے کیا کہا آپ کو سمجھ آئی کچھ میری خیالات کا؟ اچھا عنایت اللہ فہیم بھائی جی بالکل آپ کی باتیں، میں تو کچھ باتیں سے راجہ ایگری صاحب فہیم کرتا بھائی کو تھوڑا سا مائک دیں، کافی دیر سے وہ بیٹھے ہوئے۔ راجہ بھائی پلیز سب کو دیکھو موقع دینا چاہیے، روٹیٹ کرتے ہیں، اوسی بھائی کا مائک بھی نہیں کھلا، فہیم بھائی کا مائک بھی نہیں کھلا۔ میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں عنایت اللہ وہ دیں گے مگر ابھی نہیں، کیونکہ وہ کراس ٹاک نہیں ہونی چاہیے، باقی لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں۔ تو فہیم بھائی کا مائک نہیں کھلا، اوسی بھائی کا مائک نہیں کھلا، اور نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جی فہیم بھائی، میرے خیال میں اس کو میں کنکلوڈ کروں گا۔ راجہ بھائی پلیز 1 منٹ میوٹ کر لیں۔ جو بات لالا نے کی، اسپیشلی مجھے جو تھوڑی سی پریشانی ہوئی وہ ہماری بہن کرن جو تھوڑی سی ڈیمورلائز تھی، میں اس کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ کراس ٹاک نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ میں نے اس کو روٹیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی گھوم کے ادھر ہی آ گئی، سو ریبٹل میں سارا کام خراب ہو جاتا ہے، باقی لوگ انگیج ہوں گے تو میں اسے کنکلوڈ کروں گا، میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن چاند بھائی آئے ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، ان کو اٹھائیں اور ان کی بات سنیں، کیونکہ وہ اور اسکول آف تھاٹ سے بات کرتے ہیں، تو تھوڑا سا بوسٹ ہو جائے گا۔ چاند بھائی کو اٹھا لیجئے تاکہ سب لوگوں کو چانس ملے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ سکیں۔
जी सर, थैंक यू। तो चांद भाई अगर आप सुन रहे हैं, मैंने आपको रिक्वेस्ट डाली है। चांद भाई अगर आप सुन रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट लेके यार आप ऊपर आए। अगर आप नीचे सुन रहे हैं, जी फहीम भाई आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं मेरे ख्याल में इनको पता है लाला को 99% लोग हम हिस्ट्री को शायद बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जब हम पास्ट में घुस जाते हैं ना, तो जो बातें लाला ने की मेरे ख्याल में लाला आई डोंट थिंक कि आप इसको डिसरिस्पेक्ट एंगल से देखें। मेरे ख्याल पे यहाँ पे 99% लोग जो उनसे हैं वो इन बातों को समझते हैं। तो जब आप फिर पास्ट में चले जाते हैं, फिर उसको रेफरेंस के तौर पे लेके आते हैं, तो मैं इसे कहता हूँ कि स्टेल मेड में फंस जाते हैं। मेरी हमेशा कोशिश है कि बात को आगे लेके चलें। मैं वेट कर रहा हूँ कि चांद भाई आएँ। अच्छा, स्पेशली किरण बहन, बिल्कुल आप सही कहती हैं कि जब आप हमारे पास आती हैं तो आपके दिल को तसल्ली मिलती है, और राइटली सो। खान साहब ने अभी जो फॉरेन प्रेस को दिया है, आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने खुल के चेन ऑफ कमांड के लोगों को और सबको उन्होंने इल्ज़ाम दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खान साहब किसी भी जगह पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि उस बंदे के पास असेसमेंट है कि इंशाल्लाह चीज़ें सीधी होंगी। मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप शऊर का लेवल यहाँ तक ले आते हैं कि सारी सारी रात बैठ के हम अगर किसी भी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम सारे पाकिस्तान के वेल विशर हैं। वो इसलिए करते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ जो पाकिस्तान का वेल विशर ना हो। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी वेल विशर तादाद हो, और जितने भी सर्वे आएँ उसको किस भी एंगल से देख लें, वो वोट बैंक खान साहब का है। और ये बैठे हुए बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारी हरामजदगियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे दोस्त, लाला जैसे दोस्त कभी कभी डिमोरलाइज्ड होते हैं। लेकिन कॉमन सेंस मुझे ये कह रही है कि ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। ये अब खान साहब की जान नहीं ले सकते। अब खान साहब इनके गले पड़े हुए हैं। चले 8 फरवरी को नहीं कराते, 2 महीने ठहर के 3 महीने इनको इलेक्शन करवाना पड़ना है, और इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे लोग दोबारा रीइंस्टेट भी होंगे। क्योंकि एक हम कहते हैं ना, एक जट जफ्फा सा पड़ा हुआ है। लीगली हमारे जो फैसले आ रहे हैं, किसी भी रूल ऑफ लॉ पे नहीं बात होती। आज बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज उसके ऊपर बात कर रही हैं। माना कि इंटरनेशनल स्टैब्लिश नहीं चाहती कि इमरान खान आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने जो अपनी एक सिविल राइट्स हैं, ये इनके कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीवे देंगे, तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। मुझे पता है चौधरी साहब बात बड़े गुस्से में आते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं रोज़ राब्ते में होता हूँ पाकिस्तान में, लाला भी रोज़ राब्ते में होते हैं। जो नीचे करंट नज़र आ रहा है, it was totally different from the personal experience, not for anything else। मेरे राब्ते उन लोगों से हैं जो निकलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो एक बड़ा गैदरिंग नहीं कर सकते, वो टुकड़ियों में बटे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि या तो कोई इंस्टेंट हो जाए या वो टुकड़ियां हम इकट्ठी कर लें। लेकिन लोगों ने फैसला किया हुआ है कि जो भी इलेक्शन है 8 फरवरी को अगर नहीं करवाते ये इलेक्शन, इसका मतलब इनके मुंह पे शिकस्त लिखी हुई है। ये अपना थूका चाट रहे हैं। वो जो काजी फाइजीसा के नाम पे वो उल्लू का पट्ठा बैठा हुआ है, उसने कहा था कहीं नहीं हो सकता। तो काजी फाइजीसा से पूछो कि तुम किस तरीके से आके एक ओपन अदलिया लगा के अपने कपड़े उतरवा रहे हो, सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। लोगों में उनके खिलाफ नफ़रत पैदा हो रही है, और नफ़रत इंशाल्लाह खान साहब की जीत में चेंज होगी। ठीक है, मुश्किल टफ टाइम है, और टफ टाइम में ही हम लोग कुंदन बनते हैं। ओवर टू यू वीएफटी भाई। माइक काफी देर से बंद है, तो ओसी भाई अगर आपको हम कन्वर्सेशन में लेकर आते हैं। जी ओसी भाई। जी बिल्कुल बीएफटी भाई, मैं भी आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो टुकड़ियों में ही मैंने बात सुनी है। मुझे कोई इतना पता नहीं कि सब्जेक्ट क्या था, किस पे बात हो रही थी। तो बिल्कुल फहीम भाई की मैं थोड़ी सी कन्वर्सेशन अभी सुनी है। कोई बात जो आप छोड़ के गए थे ना, जी सॉरी ओसी भाई,
ادھر ہی تھے جہاں سے آپ چھوڑ کے گئے تھے، ابھی تک وہ ٹاپک ختم ہی نہیں ہوا، تو آپ زیادہ مس نہیں کیا. اوور ٹو یو. زبردست. وہ ہم میں تم میں جو پیار تھا، وہ کیا تھا شعر جی؟ ہم میں تم میں جو پیار تھا، تمہیں یاد ہو نہ ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا. تو جناب تھینک یو ویری مچ. تو بالکل فہیم بھائی، جو ابھی یہ اکانومسٹ میں خان صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے، تو اس کی نا دو ڈائمینشنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں فہیم بھائی. اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے ایک دفعہ پھر چارج فریم کیا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں واشنگٹن کے اوپر انہوں نے چارج فریم کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری انہوں نے جو وجہ بتائی ہے ریجیم چینج کی، انہوں نے پھر سے ری آئٹریٹ کی ہے کہ جو آزاد خارجہ پالیسی ہے، یہ وجہ بنی عمران خان صاحب کو کے ڈیمائز کی آزاد خارجہ پالیسی. یعنی کسی نہ کسی طور پہ جو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، یہ واشنگٹن کا جو ایک ڈیزائن ہے ہمارے ریجن کے اندر، اس میں فٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چاہتے ہیں کہ اس خارجہ پالیسی کو اپنے ڈیزائن کے مطابق رکھیں، اس کے لیے ان کو پپٹ چاہیے. یعنی انڈو یو ایس جو پلان ہے، وہ انڈو یو ایس پلان کے انڈر ہی یہ نواز شریف، زرداری اور یہ جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سب دے آر آن دی سیم پیج انڈر دی، جسے کہتے ہیں امبریلا آف سی آئی اے اینڈ پینٹاگون اینڈ واشنگٹن ڈی سی. ایون کہ جو ابھی یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، دے آر آن دی سیم پیج. تو دوسرا، جب آج صبح وہ سپوکس پرسن سے، جب جو وائٹ ہاؤس کا سپوکس پرسن ہے، تو اس سے جب صحافیوں نے سوالات پوچھے، تو ظاہر آپ نے وہ سنی ہوگی کنورسیشن، لیکن اس میں ایک آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس نے کہا جی کہ دیکھیں اتنی آٹروسٹیز ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی، یہاں پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اتنے زیادہ یہ مظالم ڈھا رہے ہیں، ڈیموکریسی کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں. ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ جتنے ایویڈنسز ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، دکڑ رہے ہیں، کینڈیڈیٹس کو آگے نہیں آنے دے رہے، تو آپ کیا ان کو اس کے اوپر کوئی اس پہ پابندی لگائیں گے؟ یہ جو سٹنگ رجیم ہے بیکڈ بائی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، باقاعدہ اس نے یہ لفظ یوز کیا، تو اس پہ کریں گے؟ تو اس نے اس کو ویل لیفٹ کر دیا، رائٹ. تو یہ چیز ایک اور طریقے سے ثابت کرتی ہے کہ دے آر آن دی سیم پیج. ٹھیک ہے. تو یہ صرف لوکل پالیٹکس نہیں ہے لالا، آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ خالی یہ لوکل پالیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جس ٹریپ میں ہم پھنس چکے ہیں، ہماری جو بطور قوم ہم جس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں آج، اس کے ڈائنامکس لوکل ہوں نہ ہوں، اس کے ڈائنامکس یقینی طور پہ انٹرنیشنل ہے. تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے، اگر یہ خان صاحب کیوں نہیں الیکشن کروانا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا کہ الیکشن کے اگر ان کو متوقع نتائج ہی، ابھی آج وہ باپ پارٹی کے 14-15 دگڑ دلے ہیں جو وہ آئے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سینٹ کے اندر. باپ کون ہے؟ باپ انہی کے کتے ہیں، یعنی فوجیوں کے کتے سینٹ میں بٹھائے ہیں، اور وہ آ گئے ہیں کہنے کا جی کہ جو ہے اس کو الیکشن کو ملتوی کر دیں. تو اصل میں تو یہ فوجی کہہ رہے ہیں نا، یعنی فوجی کہتا ہے الیکشن ملتوی کر دیں. تو کیونکہ وہ رزلٹ اس پہ نہیں مل رہے نا ان کو. جی اس پہ کیا کہتے ہیں فہیم بھائی آپ؟ ارجن سا میسج ہے. عمران بھائی آپ کو میں نے ریکویسٹ بھیجی، اگر آپ اوپر آنا چاہ رہے ہیں عمران بھائی آپ اوپر آ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں آ سکتے فہیم بھائی آپ کے لیے میسج ہے، آپ میرے خیال سے ان کو واٹس ایپ کر دیں. عمران بھائی اگر آپ اوپر آ سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں. عمران بھائی جی دیکھیں دو باتیں ہیں وسیم بھائی. بالکل جی فہیم بھائی آپ میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر ڈیموگرافی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے انٹرنیشنل محرکات ہیں، اور دے آر ایکچولی پلئنگ سم کائنڈ آف اے رول ان دیر. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اس فیکٹر کو ہمیں پیچھے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اصل میں تو پاکستان میں جو ہماری چین آف کمانڈ ہے، وہ بڑی ایک پاور کی بات مان رہے ہیں نا. بڑی پاور ان کو منور کر رہی ہے، اور وہ منور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے باوجود لوگ بڑے زوروں میں خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کمپرومائز نہیں ہو رہے. چلو مانا کہ ڈر گئے، یا شاید ان میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. وہیم بھائی نیچے آپ کے لیے میسج ہے، میرے خیال سے کچھ ارجنٹ ہے، تو اگر آپ ان کو واٹس ایپ کر دیں
मैं किन की बात कर तो रहे क्या हैं? कहते हैं कंटिन्यू करते हैं। मलिक इमरान नीचे आए हैं, मैं इनको मलिक कह ऊपर आ इमरान जाए, खलील, अच्छा ठीक है, मैं उनको उनको बोले फोन कर उनको लेता हूँ, बोले आप अगर बात ऊपर करें। आना है ऊपर आ जाए, नहीं वो पार्टी की उनको बोले अपनी को ऊपर आ बात, जाए। नहीं पार्टी की को बात चलें होगी ठीक है सर। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, चलो आपको फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा ओसी भाई आप कोई क्वेश्चन रखें फिर रोटेट करते हैं, या नाना इनायत आप कोई क्वेश्चन रखें, जब तक फहीम भाई आते हैं उसको रोटेट करते हैं इंशाल्लाह। जी मैंने जी तो ओसी भाई। थोड़ा सा ये भी थोड़ी सी जो बातचीत की है ना आज की जो इम्पोर्टेंट वाइट हाउस में, तो मैं तो वहीं छोड़ के गया था, मेरा ख्याल कन्वर्सेशन वहीं से मैं चाह रहा था कि शुरू होती कि जी इसकी जी ठीक है बिस्मिल्लाह। लोकल जो डायमेंशंस हैं, ये फहीम भाई भी बात कर रहे थे कि जो जो सूरत हाल है इसकी लोकल डायमेंशंस हैं, उस पे हम बात करते हैं, रोज ही हम बात करते हैं। ज़ाहिर है जिनके हाथ में डंडा है, जिनके हाथ में जिसे आप कहते हैं कि ब्रूट फोर्स है, ठीक है, वो किसी न किसी हद तक आपको ये बज़ाहिर नजर आता है कि वो हालात को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, बज़ाहिर तो यही नजर आता है। लेकिन वन बाय वन जो अदारों का देखें ना, एक कोई भी एक अदारा होता है, उसकी साख या उसकी जो मॉरल अथॉरिटी होती है ना, खान साहब हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा जो रूल किया जाता है ना, वो मॉरल अथॉरिटी के साथ रूल किया जाता है, ठीक है। जो आप ताकत के साथ किसी चीज को हर चीज को आप अगर दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, देखें, एक तो ताकत इस्तेमाल हो रही है, यानी कि बंदूक की ताकत इस्तेमाल हो रही है, और दूसरा जिसे आप कह सकते हैं कि बदमाशी या मक्कर या फरेब इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी कौम को पता है कि किस तरीके से ये कपड़े उतार के, और जो फौजी है वो अपने कपड़े उतार के, और साथ में मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो नंगा नाच रहा है। तो ये नंगा नाच सारी कौम देख रही है। वक्ती तौर पे चूंकि इंतजामी मामलात उनके हाथ में है, और आपको ज़ाहिर नजर आता है कि जो है वो शायद उस तरीके से आपको वो प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल रहे जैसे आप, लेकिन आप इस बात को भी देखें कि जिस तरीके से फौजी चाह रहे हैं, फौजियों को भी वो प्रॉस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे। अगर फौजियों को इतने जुल्म के बावजूद, इतनी बदमाशी के बावजूद, इतनी एट्रोसिटीज के बावजूद नताइज मिल रहे होते, तो फौजी कभी इलेक्शन से ना भागते। ये जो फौजियों ने आके सेनेट में कहा ना जी कि हम इलेक्शन से 6 महीने आगे करते हैं, तो इसका मतलब उनको प्रॉस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे। तो इस पे क्या कहते हैं, ये सवाल है BFT भाई। तो वन बाय वन आप रोटेट करते, फहीम भाई बल्कि आ गए, पता नहीं है यहाँ पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनकी कॉल है। मानी भाई से शुरू करते हैं, मानी भाई ने हाथ खड़ा किया था, तो मानी भाई अगर आपने सुन लिया है तो फिर मानी भाई मुझे से जवाब शुरू करते देने दो, फिर मैंने नाश्ता भी करना, जवाब देने दो, मैं एक लाइन में ही हैं। बोलूंगा। ओके चलो ठीक है, ओके ओके, फिर अब भाई आप नाश्ता भी कर लो, पहले जवाब दे दो। हाँ हाँ, अच्छा सॉरी मानी भाई कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा खूबसूरत फिक्रा मेरे जहन च आ गया। हाँ जी, अपने ऊपर मत लेना, फिदा भाई एक चंगे होंदे फिदा तेनू भाई दिल ना दिंदे, फिदा भाई ये दिल दिता। फिदा भाई हाँ जी हाँ जी, उन्होंने आपको माइक दिया, आप उनको अपनी ब्रेकफास्ट की चाय उनको दें, आप चाय उनको दें। हाँ मैं वही पेश करने लगा हूँ ना भाई का, सुनकर इसको सबको अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूँ, लेकिन कोई अपने ऊपर मत लेना। अच्छा, चंगा होंदा तेनू दिल ना दिंदे, जे दिल दिता फिर ढिल ना दिंदे, तेरे थां कोई होर हुंदा, कसमे रब दी छिल ना दिंदे। अच्छा शुक्रिया मानी भाई। तो अपना बात ये है कि जैसे होसी भाई ने बताया है ना कि इतना जुल्म करने के बावजूद भी वो अपना टारगेट चेज नहीं कर सकते। यकीन कर लो जितनी कोशिश हमारी पाकिस्तानी कौम ने की है, चाहे वो 60% है चाहे वो 80% है, जितने भी लोगों ने की है, हर सूबे से, सोशल से, वकीलों ने, हर तरह की, यानी कि जितनी भी कोशिश की है, खुदा की कसम एक थोड़े से ये अंदर से जो हमारे आर्मी के जो है, जिनकी दाढ़ियाँ तर हो जाती है तहनाई में, अगर थोड़ी सी भी ये अपना कोई हुब्बल वतनी दिखाते हैं ना, तो इनको निशाने हैदर ज़रूर मिलता। क्योंकि मुझे राशिद मनास की बात जहन में आ गई थी, इसीलिए भाई मानी से मैंने मैक लिया है कि राशिद भाई ने
सॉरी राशिद मनास ने अपने सीनियर का हुक्म नहीं माना था तो उसको निशान हैदर मिला था। अगर ये भी यकीन कर लो, इस हकीकी आज़ादी में थोड़े से 7.5 लाख में से 2 लाख आर्मी के हमारे जैसे जो लोग थे वही थोड़ा सा सपोर्ट कर देते, इस हकीकी आज़ादी में अपना हिस्सा डाल देते, तो यकीन कर लो अगर इनको निशान हैदर तो नहीं लेकिन तमगा जुर्ते बहादुरी का निशान ज़रूर मिलता। शुक्रिया सर। राशिद मिनाज साहब गिर गए हैं। वही वो मानी भाई आप वापस आए, क्या हो गया? अच्छा, जब तक मानी भाई आते हैं। सर मैं गिरा नहीं हूँ, मैंने मैक बंद कर दिया, मेरी बात कंप्लीट हो गई है। होसी भाई का जवाब दे मानी का देखे, मानी भाई गिर गए थे, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलिए आप चाय पिए, मैं मानी भाई को दोबारा उठाता हूँ। चौधरी भाई आपकी बारी है, ओवर टू यू चौधरी भाई। वेलकम खुरम भाई जी। चौधरी भाई आपके पास आते हैं, चौधरी मुदस्सर। सो गए हो चौधरी भाई? मेरी आवाज आ रही कि नहीं यार? पहले मुझे बता दिया करो, नीचे कोई कमेंट में बता दें कि मैं आपस में तो बात नहीं कर रहा अपने साथ। अच्छा फहीम भाई आप वापस आ गए कि नहीं, आप कॉल पे हैं? फहीम भाई अच्छा मैं रोटेट करता हूँ। अच्छा नीचे से आवाज आ रही है, ओके। इनायत लाला आपके पास आते हैं। फिदा भाई आपकी सीट दे दें अपने मानी भाई को। जी इनायत लाला आपके पास आती हैं। जी फिदा भाई आपकी कुर्सी। जी 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 लाला आपने सुन लिया उसको क्वेश्चन। एक ही बस के मुसाफिर है। थैंक यू फिदा भाई, थैंक यू। अच्छा मानी भाई मैं आपको फिदा भाई की सीट देता हूँ। जी इनायत लाला आप कंटिन्यू करें। जी BFT भाई, फहीम भाई हैं? और इमरान मलिक का फोन आ गया था, वो नीचे आए थे वो अच्छा, इमरान मलिक। फिर तो तो फायदा वो नहीं थोड़े है, लेकिन मुतासिर। मैं कुछ कहना चाहता था कि कोई नहीं, मुझे मैं ये रोटेट समझ करके नहीं आपके पास वापस आ जाता हूँ। आप वेट कर लेते फहीम भाई का, उसी देर तक मैं खुरम कि भाई को मैंने दे देता हूँ कौन या सी तनवीर गलत भाई को। बात की है। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ कि मुझे शायद मेरी गलती पर हूँ, वो गलती मैं दोबारा न करूँ, यानी वो स्कूल के अरे नहीं बच्चों की तरह। नहीं नहीं लाला लाला देखो हम सारे यहाँ खान नहीं के नहीं, सपोर्टर हैं, कोई मैं कोई कुछ गलती नहीं। मैं आखिर देखे मेरी बात सुने। मैं बगैर दलील के, बगैर PTI के फ़ायदे के, बगैर पाकिस्तान के फ़ायदे की कोई बात सोचता भी नहीं हूँ, और बिल्कुल उसके सही है लिए लाला, मैं बिल्कुल। अच्छा आप वेट कर ले, फहीम भाई आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, वेट कर लेते हैं। मैं माइक को उतनी देर तक रोटेट करता हूँ। मानी भाई शायद वापस आ गए। जी मानी भाई पहले बताएं आपने हाथ क्यों खड़ा किया था, और दूसरा आप क्वेश्चन पे आ जाए। जी दोनों जवाब दें। जी BFT भाई बहुत शुक्रिया। फिदा आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा BFT भाई मैंने हाथ खड़ा किया था ओसी भाई के क्वेश्चन से पहले। मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी, और वो ये थी कि जो हमारा टेलीथॉन हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी, क्योंकि आज भी मेरे से दिन में क्वेश्चन हुए हैं तो मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने मानी अपने भाई तौर मानी पे भाई यही बात मानी भाई कही है। जी मानी जी भाई जी। मानी भाई अच्छा इसको आप फ्रीज कर दे जब तक फहीम भाई नहीं आते, कि फहीम भाई ने पोस्टर लगाए हुए हैं तो उनसे डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है ना? ओके ओके ठीक हो ओके गया मानी भाई? ठीक ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा। चलो वो बाद में बात करेंगे। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी थैंक यू। ओके अभी बिग खुरम भाई को रिस्पेक्ट। माइक दें। खुरम भाई की तरफ आते हैं फिर, क्योंकि ओसी भाई के क्वेश्चन होते हैं बहुत, मतलब कि वो मुझे उनका ना वो समझ नहीं आती। जब सारे बात कर लेंगे फिर उसके बाद कोई पॉइंट में बीच में से ढूंढ के निकालूंगा, इस तरह तो मानी भाई मैंने कौन सा कोई मसला फीसा नहीं गोश्त वो पूछ लिया है? कोई मसला नहीं। मैंने सिर्फ ये सादा सा सवाल मेरे भाई पूछा है। ओसी भाई को प्रोफेसर। ओसी भाई यकीन करें आपका अच्छा ओसी क्वेश्चन भाई दोबारा तो मेरे दोबारा बिल्कुल क्वेश्चन दिमाग करें। के ऊपर से गुजर जाता। नहीं नहीं वैसा अच्छा बिल्कुल मैं ये समझ कोशिश लो ओसी करता हूँ भाई कि सो गए हैं। उसको जरा ओसी भाई आसान से मेरे सवाल पूछूं, बस क्या करें वो अपने फ्लो में ना। असल में हर बंदे का अल्लाह ताला ने एक वो जिसे कहते हैं कि अंदाजे बयान है या बात करने का अपना फ्लो होता है, तो मैं भी उसी तरीके से अपने फ्लो में कुछ सोच के तो हम बात नहीं उस तरीके से जो नहीं चल रहा है आपका ओसी भाई सब्जेक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ना बहुत ही अच्छी चीजें उठाते हैं, और जो आपकी चीज होती है ना वो मैंने ना तो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखी है और ना ही मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के देखी है। वल्लाह मैं कसम उठा के कहता हूँ, जो चीजें मैंने इस प्लेटफॉर्म पे इस ब्रॉड से सीखी हैं वो मुझे, मेरी 27 साल उम्र हो गई है, मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की। तो थैंक्स अलॉट एंड हैट्स ऑफ अच्छा आप मानी जबरदस्त भाई आप एक काम जबरदस्ती करते हो। यहाँ पे तो मानी भाई हमारे सारे ही ओसी बड़े भाई एक जबरदस्त। मिनट, तो ओसी भाई मैं थोड़ी कंप्लेन करनी है। ओसी भाई जी का जी करें। मानी भाई सारी चीजें तो आप अच्छी करते हो, जब रिकॉर्डिंग का टाइम होता है आप होते नहीं हो यार, ये क्या नहीं। कल चक्कर है? ना उस दिन कल हमें मैं आपकी कमी बहुत महसूस हो रही मीठा, थी। मैंने कल कल मैंने सुबह इस खित्ते की ना मानी भाई कल इस खित्ते की हजारों साल की एक जो कैसे है ना दायमी मर्ज
جسے کہتے ہیں بواسیر ہے، جیسے دائمی مرض ہوتی ہے، ہیں بی ایف ٹی بھائی، اس بواسیر کا علاج میں نے تجویز کیا، لیکن وہ انہوں نے ریکارڈنگ نہیں اچھی کی اور اس پہ غور نہیں لوگوں نے کیا۔ اوسی بھائی ابھی سوری، ایک اس بار کے لیے انشاءاللہ میں نا، ایک دو دن بعد نا، نہیں اچھا سوری نہیں کرنا، ایک دو دن بعد اسی بھائی اس پہ دوبارہ آئیں گے، مانی پھر ریکارڈنگ کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ٹھیک ہو ہو گیا؟ گیا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا اچھا اب ابھی اب اب خرم کوشچن بھائی کی کی طرف، طرف آتے ہیں، کیونکہ باقی لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی جی ویٹ کر رہے ہیں۔ اسی بھائی آپ ذرا سلیس اردو میں نا مانی بھائی کو کوشچن تھوڑا اصلی ریپیٹ کر اردو دیں میں میرا اگر۔ صرف یہ ہے کہ مایوسی کی شاید ہمیں نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ سوال میرا یہ تھا کہ فوجیوں کو اگر اتنا ظلم کرنے کے باوجود مطلوبہ نتائج مل رہے ہوتے تو وہ الیکشن سے نہیں بھاگتے، تو اگر وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں عوام جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے، اور وہ اتنے ظلم کے باوجود عوام کو رائے تبدیل کرنے پہ مجبور نہیں کر سکے، اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے فوجی، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیٹ واز مائی کوسچن جی۔ جی بالکل اوسی بھائی، ہمیشہ کی طرح مجھے اسی طرح کی ایکسپیکٹیشن تھی، تو ماشاءاللہ آپ کا کوسچن جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ ابھی اس کو نا ہم عوام کو انوالو نہیں کرتے، اس میں ہم انوالو کریں گے اوورسیز کو، کیونکہ اس ٹائم اوورسیز کے جو ہے نا وہ ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں، اور اوورسیز نے ایک بہت ہی اچھا سٹینڈ لیا ہے، وہ اس پہ آئی تھنک پچھلے ایک ہفتے سے ہم بات کر بھی رہے ہیں، بی ایف ٹی بھائی، ریمیٹنس کے والے سے۔ تو جب یہ بند کریں گے، ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، تو یہ اسی طرح بھونکیں گے بھی اور کاٹیں گے بھی۔ تو میری سمجھ میں تو یہی چیز آتی ہے۔ باقی جو ادھر ہیں انہوں نے بھی مینز وہ تو چلو ڈرے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس اس ٹاپک کے لیے اتنے الفاظ نہیں ہیں صحیح سے، تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ صاحب بات کو کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہو پھر۔ گیا، ٹھیک ہو گیا، زبردست زبردست۔ اچھا ابھی آپ اوورسیز کی بات کرے، انہوں نے اوورسیز کے ایک بندے کے $8 لاکھ بھی میرے خیال سے کھا لیے ہیں، اسی بھائی نے ویڈیو پلے کی تھی، مگر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو دوبارہ پلے کروائیں گے۔ خرم بھائی ویلکم آپ کو۔ خرم بھائی آپ کہاں تھے؟ بڑی دیر سے آئے ہیں، آج تو 1 بج گیا۔ خرم بھائی کہاں پہ سیریں ہو رہی تھی؟ بس جی اس سے بھائی ادھر ہی تھے، آیا تھا میں نے تھوڑا سا سنا تھا پھر چلا گیا تھا، بس تھوڑا بزی تھا آج کل، تو اچھا اچھا، تھینک یو جی ٹھیک ہو گیا۔ لینے کے لیے۔ اچھا تو تو اوسی بھائی کا جی جی نہیں، میں ایک اوسی بھائی کی نا وہ مانی بھائی بات کر رہے تھے، اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ جو اوسی بھائی ہیں اور جو یہاں پہ آپ لوگ ہیں، آپ ہو گئے، فہیم بھائی ہو گئے، نعت اللہ بھائی ہو گئے، ان لوگوں کا کافی ڈیپ ڈیپتھ ہے، مطلب کہ نا پالیٹکس کے اوپر، جیو پالیٹکس کے اوپر، تو اسی لیے میں بار بار یہاں آتا ہوں، اور میں آ کے نا لائک کرتا ہوں یہاں آ کے نا، مطلب کہ سیکھتا بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں مانی بھائی کی۔ اور جو اوسی بھائی کا کوشچن ہے بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے نا، مطلب کہ جو باپ کے سینیٹر ہیں ان کو کون پیچھے سے چلاتا ہے اور کیسے اپنی باتیں منواتے ہیں۔ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اوسی بھائی کہ یہ جو الیکشن انہوں نے ملتوی کیے ہیں، تو اس میں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے، مطلب کہ ہر ادارہ ان کے پاس کنٹرول میں ہے، جوڈیشری ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، جتنے بھی پاور کوریڈورز ہیں نا پاکستان کے، سارے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور انہوں نے سارے یوز کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یوز یہ نہیں کیا کہ لیگلی کیے ہیں، اس کو ان کو انلیگلی بھی یوز کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ یعنی کہ جو خان کی ایک پاپولیرٹی ہے، جو ویو آئی ہوئی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، بلکہ جتنا یہ ظلم کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو وہ عوام کا ساتھ عمران خان کے لیے اور بڑھ جاتا ہے اور پیار اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ ایک صاف نشانی ہے کہ ایک سچے آدمی کے لیے اللہ میاں انسانوں کے اندر کیسے جذبات پیدا کر دیتا ہے کہ کسی قسم کا بھی پروپیگنڈا وہ کر لیں، لیکن عوام ان کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سارے یہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے نا میڈجٹ، یہ سب میڈج بن گئے ہیں، سارے بونے بن گئے ہیں عمران خان کے آگے، اور یہ ان کو بہرحال آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بات عمران خان سے ہی کرنی پڑے گی۔ سلوشن اس چیز کا حل عمران خان ہی ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایک سنگل بندہ نہیں ہے جس کے پاس حل ہو۔ بے شک آپ اسٹیبلشمنٹ میں لے لیں، بے شک پولیٹیشین لے لیں، بندہ ایک ہی ہے جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس ملک و قوم کے لیے اپنا قربانی دے رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ تو ان کو جانا پڑے گا اس کے لیے۔ اور مجھے تو دیکھ کے آج نا دکھ تو ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ دکھ ہوتا ہے انسان کو، لیکن اس کے ساتھ مجھے ہنسی بھی بہت آئی تھی، مطلب کہ انہوں نے ساری چیزیں آزما کے دیکھ لی ہیں، اپنے ہر استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں توڑ سک رہے ہیں اس کو۔ تو یہ دیکھ کے، اور عمران خان کا کل ایک لیٹر بھی آیا تھا منظر عام پہ، وہ بھی چیز دیکھ کے وہ بھی ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے اپنی طرف، اور کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان لوگوں کو۔ تو بہرحال ان کو جانا پڑے گا ایک دن عمران خان کے پاس، تو
तो जितना जल्दी चले जाएंगे उतना मुल्क और कौम के लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू जी। जी जबरदस्त। चौधरी मुदस्सर भाई आपके पास माइक आता है। चौधरी भाई जी अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। उसी भाई का ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤ ਨਸਲ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਤਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਊਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ हुकूमत ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, मैं तो मिल गया लाइव। सर माइक अपना बंद अच्छा करो। हारून खान प्लीज माइक म्यूट कर दे। थैंक यू मेरा भाई जी। कैरी ऑन मुदस्सर भाई। सर इन खान साहब ने हुण ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ हुकूमत ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਕਰਨਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲੋਗ ਇਹ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਨ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪੂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਲਾ ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਹਕੂਮਤ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇ ਖਾਨ ਗਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਿਰੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਜਰਨਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਖਾਨ ਨਾ ਆਪੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 26 ਸਾਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਮ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਮ ਨੂੰ ਆਹਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਵਾਮ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗੀ। ਡਰੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਕਬੂਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇ ਨਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਮ ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਕਲੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਨ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਕ, ਹੁਣ 3 ਟੋਟੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਨੇ ਗੈਰਤ ਕਿਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨਾ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਇਹ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ 4-4 5-5 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਲੱਭਾ ਉਸੀ ਭਾਈ BFT ਭਾਈ, 2 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।